ایک بطالنگ خسخیل ہوا تھا ایک پشاشیر اور ایک ٹیکسی شوفر کے بیچ بیفے دبور بیوتن ویخ میں، اور یہ بطالنگ خسخیل یہ اسکالیر ہوا ہے مساندلنگ اور چوری میں۔ 28 سال کا کوبان ایئر کو سخاف کراپ اور ایک دیپ بیٹ وونت ہوا ہے ان کا دایا اندر آرم میں۔ کامرا بیلدن پر یہ کانفرونتاسی فاصلہ ہوا ہے۔ یہ حادثہ کے بعد میں شوفر تاس سلاختوفر کا، جن میں 1000 SRD تھا، کچھ پرسوں کا سامان بھی تھا، وہ لے کر کے بھاگ گئے ہیں۔ سپاہی مندر کا چھان بین کر رہے ہیں۔ ریہیو بیس تانتیم ویسٹ 38 سال کا دی ایر، انہیں تینگی کے نام سے لوگ جانتے ہیں، نکیری میں گرفتار کیا ہے۔ ان کا گرفتاری ہوا ہے جب ان کے خلاف نالش کی گئی ہے مساندرنگ، بدریخنگ اور فرنیلنگ کو لے کر کے دسمبر کی 24 تاریخ پچھلے سال میں ایک ایتھ خانس کانفلکٹ کے بعد میں فردخت خویلت استعمال کیا ہے اور ایک موبائل ٹیلی فون بھی توڑا ہے۔ انہیں جیل میں ڈال دی گئی ہے چھان بین کے سلسلے میں۔ ریہیو بیس تانتیم پاراماریبو 7 لوگوں کو گرفتار کیا ہے ایک برونفٹس کے چوری کے سلسلے میں جو سوشل میڈیا پر فسلخت ہوا ہے۔ برونفٹس بعد میں ان بہیٹ واپس ملا ہے۔ فورخلیدنگ کے بعد 5 فردختن کو واپس بھیج دی گئی ہے۔ 2 آدمیوں، ایک 21 اور ایک 25 سال کا، جیل میں ڈال دی گئی ہے کیونکہ ان دونوں کا ہاتھ تھا اس برونفٹس کے چوری میں جو ایک جوان عورت کا ہے۔ ایک اسپیشل یونٹ ریہیو ویسٹ کا بدھ جنوری کی 14 تاریخ کو رامادھار راجا رام ویخ نکیری میں ٹیکسی شوفر جو 38 سال کا ہے انہیں روکا ہے۔ ان کے موٹر گاڑی میں سپاہی کو خویانی CR 39 سال اور فینیسویلان خیم 29 سال کو پائے ہیں۔ دونوں نے کہا ہے کہ یہ دونوں سوخہیتن بیک ٹریک روٹ سے سورینامو میں آئے ہیں۔ ان لوگوں کے پاس بھی خیالدخ فربلیفس ڈاکیومنٹ نہیں تھا۔ فرینڈلنگن ویت کے اوفر ٹریڈنگ کے باسس پر ان دونوں کو گرفتار کر کے فورخلائی کی گئی ہے پولیس بیورو پیراڈائز پر، اور اوپن بار منسٹری کے ساتھ افستم کرنے کے بعد ان دونوں کو فرینڈلنگن بوارنگ میں رکھ دی گئی ہے۔ یہ ساکھ کو فرینڈلنگن دنس کے حوالے کر دی گئی ہے آگے کے چھان بین کے لیے۔ کووالیٹسی پارٹیین بیپ اور A20 ایک خماتخ پوزیٹیو خفول کے ساتھ دیکھ رہے ہیں جو اوفرلیخ کووالیٹسی ٹاپ کے ساتھ میں چاہے آن ہودند آن فرید ہے آبوب کے پاس کمیونیکاسی اور بنومنگن کو لے کر کے۔ A20 کا فورسٹر اسٹیفن ریم کہتا ہے کہ ایسا تو کوئی سمسیا نہیں ہے لیکن اوفرلیخ ہمیشہ اور بہتر ہو سکتے ہیں۔ بیپ کا فورسٹر رونی اسابینا کہتا ہے کہ بنائی گئی افسپراکن بندن تھے اور لانس بلانگ پہلے ہے بھی آبب اور NPS کے اندر کہا جاتے ہیں میننگز فرشلن کے بارے میں اور نہ کہ کرسس کے بارے میں۔ پریسیڈنشیل ورکگروپن ٹورزم اور لفٹفارٹ کا جو ہے یہ گئے تھے ہان ایئرپورٹ کے پاس تیاریاں کرنے کے لیے ایک نیا لفٹفارٹ پروڈکٹ جو سورینام ایئر ویز کا ہے۔ اسٹریٹجی فربند کرتا ہے لفٹفارٹ کو ٹورزم، کمفورٹ اور مارک پوزیشنرنگ کے ساتھ میں۔ سنترال ہے نیا 4 کابین کانفیگوراسی اور کمبینیڈ پاشاشیرز اور کارگو کپاسیٹیٹ۔ پارالیل چل رہے ہیں افسپراکن سکپ ہال سلوٹ مینجمنٹ کے ساتھ پنکچوالٹیٹ کے بارے میں جو کروسیال ہے سلوٹ بہت اور خروئی کے لیے۔ جو حال ہی میں پریسیڈنٹ ینیفر سیمونز ڈنس ریس پر گئے تھے کولمبیا کے، اور تو نیشنل اسمبلی میں اس کو لے کر کے دبات ہوا ہے۔ فیہا پہ خاص کر کے کرتی سے سوالیں کی تھی جو نت اور جو نوت ساک تھا ایکسیکن ہوئس بسک کا اور پرسول کا آفریسن سٹارٹسوف کا بھی ان کا پتی کا حاضر ہونا، اس کے بارے میں بھی ڈسکسی ہوا ہے۔ کووالیٹسی فراکسیس
क्रिटिक को फॉरवर्ड किए हैं और कहा है कि खर्चा Ziekenhuis ने उठाया है और privé keuzes parlementaire aangelegenheid नहीं vorm करते हैं. शर्ली लाकेन को benoem की गई है voorzitter नया राद van toezicht का Surinaamse televisiestichting के लिए. इंस्टॉलाची जनवरी की 14 तारीख को हुआ है विस प्रेसिडेंट ग्रेगरी रुसलान के कैबिनेट पर. रुसलान ने कहा है कि पब्लिक verantwoordelijkheid कितनी जरूरी है और भी kondig किया है begrotingsruimte. लाकेन ने कहा है financiële versterking prioriteit है. ग्लेन ट्रुइडमैन ने इशारा किया है personele fricties पर भी. स्टैनली सिदुल, कैनरिच कायरो और मिशेल फेलिसी हिस्सा है इस रात का. STVS डायरेक्टर राउल अबिसोइना उम्मीद करता है कंस्ट्रक्टिव samenwerking पर. प्रेसिडेंट जेनिफर सिमोन्स ने कहा है कि इन्फ्लेशनbestrijding Suriname में snelle oplossing नहीं जानते हैं, लेकिन समय, कंसिस्टेंसी और verantwoordelijkheid की मांग करते हैं. इनका jaarrede जो था Vereniging van Economisten in Suriname के पास, वो सावधान किया है कि algemene loonstijgingen inflatie को aanjaag करते हैं. Focus है bescherming van lage inkomens, betaalbare basisgoederen और macro-economische stabiliteit पर. ये भी beheerste geldgroei के जरिए effectieve deviezencirculatie और uitgavendiscipline के साथ Centrale Bank van Suriname के साथ में मिल करके. फैस का सभापति स्टीफन देवी प्रसाद का मानना है कि साल 2026 मार्केर करता है एक बसलेसंद फास का Suriname के लिए. साल 2025 खत्म हुआ है EMF ट्रैक के साथ, चुनाव हुए हैं और भी नया सरकार प्रेसिडेंट जेनिफर सिमोन्स के निर्देशन में आंतरित हुआ है. वो साल overgang था crisisbeheer से eigen beleidsverantwoordelijkheid के ओर. देवी प्रसाद सावधान करता है कि स्टेबिलिटेट फ्रागील रहेगा. verkiezing के दबाव के वजह से, schuldvraagstukken और इन्फ्लेशन के वजह से. डिसिप्लिन, ट्रांसपेरेंसी और इंस्टीट्यूशनल verankering बहुत जरूरी है groei, sociaal herstel और vertrouwen को duurzaam borg करने के लिए. जनवरी की 14 तारीख से Radio Omroep Suriname के पास नया राद van toezicht का इंस्टॉलाtie हुआ है विce प्रेसिडेंट ग्रेगरी रुसलान के कैबिनेट पर. voordrachten आए हैं कोalitie के ओर से और ये aansluit करता है regeringsbeleid पर आने वाले 5 सालों के लिए. विce प्रेसिडेंट ने benadrukt किया है कि SRS को अपना maatschappelijke positie वापस जीतना है. डायरेक्टर अर्नी एनग ने बतलाया है जो क्रूसियल रोल है RVT का नजर में रखते हुए वे का फुटबॉल uitzendingen को. रात का voorzitter है केनेथ मुरली. प्रेसिडेंट जेनिफर सिमोन्स ने Vereniging van Economisten in Suriname का nieuwjaarsreceptie के समय verklaar किया है कि साल 2026 एक kantelpunt vorm करते हैं जब lopende meerjaren ontwikkelingsplan खत्म हो रहे हैं. एक नया MOP साल 2030 तक तैयार की जा रही है जिनमें सेंट्रल beleidskader है जो koppel है एक macro fiscaal raamwerk के साथ में. Prioriteiten है fiscale discipline, transparantie, hervorming van staatsbedrijven और gerichte investeringen, werkgelegenheid में energie, onderwijs और gezondheid, duurzame economische groei को मदद करने के लिए. Suriname और मारोको अपना bilaterale relaties को और गहराई तक ले गए हैं. 4 overeenkomsten दस्तखत करने से जो की गई है मिनिस्टर मेल्विन बौफा और नासर बोरिता के जरिए.
सेंट्रल है रोड मैप सामनवर्किंग के लिए साल 2026-2028 तक जो अनफिल की गई है अकॉर्डन के साथ डिप्लोमेटिक ट्रेनिंग और hernieuwbare energie के लिए. Marokko ondersteunt करता है gemeenschapsprojecten, landbouw और capaciteitsversterking. दोनों देशों चाहते हैं और handel, investeringen और एक gezamenlijke business forum. साल 2026 क्रूसियल होगा सूरीनाम का ऑफशोर एनर्जी सेक्टर के लिए. ग्रांड मोर्गो ओली प्रोजेक्ट के uitvoering के अलावा खास ontwikkeling जो ब्लॉक 52 में है उन्हें भी strategisch gewicht मिलेगा. Technische studies और investeringsbesluiten को duidelijkheid लाना है. Succes afhankelijk है voortgang, bestuur और marktcondities के साथ में. खास uitgroei हो सकता है एक दूसरा पैलर के रूप में तेल के अलावा. Hannaslust के buurt managers का जो इनिशिएटिव है तो इससे साबित होते हैं कि लोकल betrokkenheid jeugdgeweld को रोक सकते हैं. Ouders और jongeren को साथ में लाने से bewustwording और toezicht शुरुआत होते हैं. गैंग फॉर्मिंग ये शुरुआत होते हैं गरीबी में और जो कमताई है पर्सपेक्टिव का. Provincie चाहता है structurele inzet onderwijs, werk और veilige vrije tijdsbesteding को लेकर के. Hannaslust एक voorbeeld है बाकी wijken के लिए. बार बार जो इनकार की गई है quorum के लिए द नेशनल असेंबली में ये strategie weerspiegel नहीं करता है लेकिन bestuurlijke falen का. quorum का मतलब है रिप्रेजेंटेटिविटेट को waarborg करने के लिए और न कि partij conflicten को uitvecht करने के लिए. कोalitie और oppositie ने मिल करके पार्लियामेंट को reduceer किए हैं एक machtsinstrument में जिसके वजह से wetgeving और controle रुक गए हैं. ये जो हरकत है तो hoogste volksorgaan का legitimiteit को ondermijn किया है और burgers को भी vervreemd किया है democratische besluitvorming में. साल 2025 के अंत में सूरीनाम में इन्फ्लेशन था 11,6% का यार बासिस पर. हालांकि ये पहले पिकन से और कम है लेकिन जो दबाव है huishoudens पर वो भारी है. लोनन prijsstijgingen के मुताबिक नहीं है जिसके वजह से koopkracht भी afneem होते हैं. खास करके voedsel, transport और huisvesting महंगा होते जा रहे हैं. स्ट्रक्चरल इनकमबeleid नहीं है जिसके वजह से रियल levensstandaard भी डाल होते रहते हैं. सूरीनाम hanteer कर रहे हैं एक लाख belastingdruk suikerhoudende dranken पर बगैर koppeling suiker gehalte को लेकर के. इसके वजह से prikkel नहीं है कंज्यूम्सी को beperk करने के लिए या तो प्रोडक्टन को herformuleer करने के लिए. इंटरनेशनल voorbeelden दिखला रहे हैं कि gerichte accijnsen effectief होते हैं volksgezondheid के लिए. hervorming gezondheidswinst opleveren कर सकते हैं और साथ ही साथ भी एक्स्ट्रा मिddelen genereer किया जा सकता है प्रोवेंसी और zorg के लिए. जो zichtbaarheid है SOA voorlichting का सोशल मीडिया पर ये बढ़ रहे हैं खास करके jongeren के अंदर. Vanity Surorejo कहती है कि ओपनहेड एसेंशियल है शर्म और मिस इन्फॉर्मेशन को doorbreken करने के लिए. jongeren और volwassenen को risiko है onbeschermde seks के दौरान. structurele voorlichting, laagdrempelig testen और normalisering gesprek का जरूरी है बढ़ता हुआ SOA और HIV cijfers को terugdringen करने के लिए. grootschalig heronderzoek ना होने के वजह से जो vermeende vermogensstromen है verleden का ये publieke twijfel को voed करते हैं. systemen में जहां पर
طاقت اور بلنگن فرفلوختن ہو جاتے ہیں، وہاں پر ذمہ واری لاپتہ ہو جاتے ہیں فرتراخنگ اور انسٹیٹیوشنل تراخیت کے وجہ سے. بغیر unafhankelijke vervolging اور transparante vermogensregistratie تو stilte dominant ہو جاتے ہیں. پورا ثبوت نہ ہونے کے وجہ سے ویرلخنگ نہیں ہوتا ہے لیکن سمسیا کا ایک حصہ.